Ani bumung ke bok to jamatia. Ani para ke dogi ko kami sarbang. Nung jamatia hoda za na tamo nini somazo tamo designation. Jamatia ho dawo ang Karoksa Baba Goria mission tima kathar moyani ex president. Tarmane ang society ni samung tanggu. Acha Goria mission o mission le tamuklai. Tamuni mission. Jeng Baba Goria mission jeng establish khaimani ke. Baba Goria no base khagi. Baba Goria ni mungkai jeng kaisa sikha no kusuk tisai thangani bangui jeng establish khai. Sikha mission. Ta plus dharma mission. Sikha overall develop sikha no develop khaina ni bangui Baba Goria ni mungkai jeng kaisa school establish khai. Jatabo school establish khai যেমন Baba Goria mission ni headquarter 18 bulan. Engke 18 bulan he প্রত্যেকটা moyal মানে তো একটা region wise ke 8-9টা স্কুল establish খাই থাকা যেমন 14টা রিসেন্টলি 3টা ফিনাই টোটাল 17টা তিন গরে কাইটা করমসরা এরপরে রাইমা এমনি তো রানিং 14টা SBP acha nongni je nukmani jomatiani bisingo hodani bisingo unit kabang obot tamni bage asu unit kabang oboni main base tam unit bangmani bolte বিভিন্ন উইংস যাতে সঠিকভাবে সামতাঙ্গি তিসাইতই ফেরেনি বাঙ্গে যেমন তাব হডা ওয়ার্কিং কমিটি অকরা সহ कैसे यूनिट ब्ले इनके और नियो BGM माने बाबा गोरिया मिशन जेहेतु आं वाइस प्रेसिडेंट बाबा गोरिया मिशन नि वाइस प्रेसिडेंट सारा त्रिपुरानि इनके बाबा गोरिया मिशन तमानि नांखा माले जों थांगै तमानि सभ्यता ngani कृष्टि संस्कृति ना मथांनारि तमानि हिंदाय शिक्षा दीक्षा नि गोबां मासिनि ताइ ओवरऑल डेवलपमेंट नि बाङैतो जों कैसा चिंता खाइ वासोइ सामतांगनि नाङो हा शिक्षानि साथे साथे हानि बांगै এই যে বাবা গরিয়া মিশন 2011 প্রথম রিফর্ম খাইজাগলান্তা সাবখ্লাইবো 2000 হদানি জমাতিয়া হদানি অকরা সহ সালাইবিনে উমমা ফর্ম খাইজাগলান্তা এক্সিকিউটিভ বডি নি কার্যকর্তা এরপরে গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল মাংখা गवर्नमेंट अप्रूवल बोर्ड तो चिनी तो होदा तो हमने अप्रूवल ये देबा के होदा मुनि सारा जमा दिया होदा नि कैसा ब्रांच खाता बाबा गोरिया मिशन जिते जों BGM हलाय मानते बाबा गोरिया मिशन के वो बाबा गोरिया मिशन के नायनाय शिक्षानि दिक दिया एवं दै ओवरऑल गासिनि सोसाइटी नि डेवलपमेंट शिक्षा नि बिसिंथि उन्नति शिक्षा करिं तो डेवलपिंग मैया से कारणे ওই বাবা গোরিয়া মিশন नि माध्यमे 2001 গত মানে ফর্ম খাইজাক মানে পরেওয়া ফার্স্ট স্কুল বু আপ্রুন প্রথম এস্টাবলিশ খাইজাক 18 বলা স্কুল বা 17টা হিনো নে 17টা তাবো বুসকাংলা তার বুসকাংলা সেশন 17টা আপকামিং রানিং 14টা তাবো কে অ্যাকশন 14টা presently 14 upcoming singtai duita school omok তিনটা উনফিনাইতা যদিও আইডি কিসা কেসিং হিসাবে চালক দংজা করম সরাবাই গরসিয়া রাইমা মাঝখানে কিছু মানে স্টপ খাইলাম বিভিন্ন কারণে বহাই তার বুঝতাম রিওপেন খেলাম এটা যে বছর তিন গেল একদম নিউলি दाबो ओपन खाइनाय तागनि मासेवन खाइनायनि वासोंके बसो तुकु शब्द ताइसा अच्छा BGM नि जे मेन फंडामेंटल गोल जे नुगमनि शिक्षा ताइ धर्मनो एक्सेलर खाइनानि ताइ बरकनि हामक्राय जेनारेट खाइनानि हैन ब्ले हामबायसा